أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین کن ینتی محضرانو یوم سونست دی پروگرام پو انشاءاللہ دیرین برگزار بیت و دی پروگرام پہ عنوان پہ یران چونکہ انگن یران ہفتے وحدت آنو یوتن و دی ہفتے وحدت دا مناسب اللہ یران ایک موضوع چکی خود وحدت انن و دی وحدت مینا نمات بہترین نمات عالی ترین نمات یران خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا عنوان یران دیرین دی گفتگو پکھران یران ان پیغمبر نماد وحدت چرے لذا دی پروگرام پہ آنو گنم بو شامل یوت جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید اجاز موسوی فقبو انشاءاللہ دے چک دی موضوع پہ مناسب یوتن دی سوالات کن انشاءاللہ از آغا صاحب کنے یران تیہ چچین گن یری مینا ایک جانکاری مینا و انشاءاللہ تعالی دی سوالات بیان بابا سکدون لا دی مقدمہ یران ضروری ان کی اصل وحدت پو تیچک انشاءاللہ آغا سا اشارہ بچینا اصل وحدت پہ یران کی دیرین ہفتے وحدت دنگن یران ہوتا و امام خمینی رضوان اللہ تعالی دور اشارہ بسنگ دیو خود یران منبع پو خود قرآن کریم دستور الہی و حتی دستور یران پیغمبر اعظم و دستور ائمہ طاہرین انہاں آغا صاحب متا مناسب یوتا دی پیغمبر تولد مناسب اللہ یران امام صادق علیہ السلام یوتا خود امام صادق علیہ السلام فی اقبی دورانو اگر کتو غتس یران نظارت بانا کی مختلف فرق و کلامی یران شاخ اقسام فرق یوت پنا لیکن امام صادق علیہ السلام فی اقبی یران دی چک یران دی جامعانو محور قرار تا متیتا یران قرآن و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت کے یران منبع علمینان دول روجود آن چیز پلا رضا ہم سیر پیغمبران ہم سیر اہل بیتان ہم سیر علمایانو یران دی وحدت پہ یران ہمیشہ تأکید سونسیتا کہ اصل پہ یران منبع پہ خود قرآن کریم دستور الہینا پس دی موضوع پہ کی نماد وحدت پیغمبر نماد وحدت انہاں پہلا سوال پہ آغا صاحب یری کنے لیو ان کی پیغمبر ارگی اپنے یران مسلمین کن الگ الگ یران فرق و مذاہب یران شامل چاسوں دے چک دے غنیر دی زمان پہ ہوتا ہوں وسنایت پنا دی فرق و مذاہبات توجہ ان کے پیغمبر اسلام یران فرق و مذاہب مختلف ہیں یران دے تشکیل سوں سے ہوتا الگ الگ مذاہب فرق ہیں چی بسنگان ارز پیغمبر نماد وحدت مسلمین انزرے دیو ناظرین کن و بندے حقیل یار دیو شرح تامد شہر کو سید آغاز صاحب یری کن انشاءاللہ اچھاز یعنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیچک آغا صاحب پھپوس سوال باسون کی غنی رنگا وحدت بارنو و انشاءاللہ غنی رس وحدت بارن گفتگوی کچی بسنا انشاءاللہ کی غنی رنگا دی زمان پہ سب سے اشد ضرورت کی وحدت کے ہوتا و انشاءاللہ جو غنی رنگا دی اہمیت چی انتی خدمت لنگا تس بیان بچا وعدے چی رس سوال تیسن کے پیغمبر فیپو گچوگا غنی رنگا ہمائے وحدت چچاسین دریں غنی رس گا وحدت اصل مثلا معنای وحدت چین دریں التنزس نارینا یرس وحدت مراد پچین دریں غنی رنگا حتی غنی رس اولی کا بین مسلمین وحدت ہم پچھوت دین دیکھن غنی رنگا بشریت طرف پچھت وحدت مراد پو جو ان کے غنی رنگا دے چک علماء کو نستاکید باسوں ستا ہوں مثلا دریں آیت اللہ العظمہ برجدی کنا تا دو سے دن پا علماء کو نکنا من غنی رنگا وحدت حتی کہ امام صادق زمان پہ غنی رنگا امیر المؤمنین کھری زمان پہ غنی رنگا نارینا دی اسلامی وحدت پو اسلامی وحدت پو رعایت بنیوس تا غنی رنگا زمان پہ سپا اہل بیت زمان پہ نوسنا سنا اہل بیتی چی رعایت بس اسلامی وحدت پلا تفرق اسلام احسن امیر المؤمنین سام وحدت قبول مبس چھانے رس تو دی وحدت پو چی بس ہے چنجو
مثلا وحدت معنا پچین دیگه نشود پرگون دیگه نگاته پیغمبر فیا پگاتو مثلا نگاتا دی وحدت چایت پیمینای ngani yana پیغمبر فیا پگاتو نمال دانه گاتو مجسمه وحدت پیغمبر گاتو ایندر بنو ngani yana بحث باشد اولا وحدت در ngani یاره اسلامی وحدت مراد پو دیومن که تمام گاما رنگ مذهب کن پنسنا مذهب جدید چی چوزره دوی اصلا سوسن قبول بچاس یا نه یرس یری اعتقاد په فانسنا مثلا چین درنگ اتان تشیع شیعین غنیرا مثلا شیعه مذهبینا رأي اعتقاد مثلا اهل سنت مذهب اعتقاد بلکرلچا ناجوز امين یا اهل سنت كنتي اعتقاد مثلا شیعه کلچا دوس امين بلکه وحدت دي چې امام خمینی فی اپوس تاکید بتا مقام معظم رهبری فی اپ تاکید بتا غنیرا دی چوت پروش اصل معنی وحدت چین رتو وحدت بدون که مشترکات کن لکلچا اختلافات یوت پیری مسئله پا یری مسلک پا یرس بین کر لیکن اب مشترک پی کنگا نسانگا یران اتحاد سون که نگر یران تمام اسلام مسلمان کا گاتسو فرقه که این مسلمان یری اسلام 72 فرقه حتی که خود مذهب کنین تمام فرقه دونگا یری توز خود اهل سنت کنین تمام فرقه یوت اهل سنت حنفی کنین تمام فرقه یوت شافعی کنین تمام مثلا مبنانا الگ الگ یوت یا مثلا خود انگاتی شیعه کنین نظام سے الگ الگ فرقات دون گامی مراد پن کی مشترکات پچی دو تمام گاما دے چیک مشترک ہوتا جو مشترک پچین قرآن نہ رسولی چیز سو میں کنگانے رہا مشترک ہوتا ایک وحدانیت کنگانے رہا مشترک ہوتا تمام گاما توحید خداوند متعالف پا قبول ہوتا دیکھن ہلمنا تمام گاما حتی غیر ادیان آسمانی گاما چیک چیز زندے تا دیکھنا ادیان آسمانی کنگانے نے کیوں چیز دسناری نا پیغمبر گلے من گاما قبول اگر پیغمبر قبول منا نا مسلمان پاسو دوستوں جو پیغمبر قبول منا مسلمان مسلمان بینوان مسلمان دے واسقین کی پیغمبر قبول با حضرت محمد رسول اللہ ما قبول با پس گاما حضرت محمد رسول اللہ ما پہ قبول کا اعتقاد دو و قرآن خداوند متعالف یا سب سے تناسب پہ کتاب نے گاما قبولیت چانا دی مشترکات کو نکنگانی انا قبول چا یہ پیغمبر گتسو کا یریز در کسال مداغ صاحب پیغمبر گتسو کا نمونے اتحاد دن چاہتے ہیں دی فرس کی پیغمبر تمام گاما مشترکات ہوتا تمام گاما قبول ہوتا بس پیغمبر کنگانی انا تمام مسلمان گاما قبول اتحاد چھائی انچا سن و انشاءاللہ دوسرا سوال کو نے انشاءاللہ تے جواب پتانچا گتسو اتحاد چاہت پی در یری دیا سوال حساب ہے کہ پیغمبر گتسو کنگانی انا نمونے اتحاد اندر منا پیغمبر فی اپو چیزنا تمام مشترکات ان دی فرنگانی انا پیغمبر فی اپو گانی انا چین جو نماد اتحاد چاہت پی کی اسملاک چیزنگانی انا پیغمبر چاہت حتی اہل بیت انسان محبہ اہل بیت تمام اہل سنت انچی شیعین تمام گامس تاکید اللہ ناسبی بالکل شاد و نادر یوت درنگان یران واقعا دی چیک نتا مثلا در پاکستان دی قضیہ سون در یران سپرا شرار گیبنا تمام اہل سنت چی شیعہ گامس فرقہ نیست یا حسینین یا یزیدین حسینین یزیدی کا اگر تقسیم بدنا یزیدی بالکل تک توک مت پا اکثر اہل بیت محب اہل بیتین دی محبت اہل بیت پچے دلن تمام گام میں مشترک تو دی کا اتحاد چاہیے چاسین یہ کیا چیز نے محبت اہل پیغمبر کا پیغمبر دستورات کے نے ترگو دی اتحاد چا نے رنگ چاسین کی دی فرس کی گام مشترک ان مفرز پیغمبر نے نا یہ کیا اتحاد و دستورات پیغمبر کی انشاءاللہ غتس گفتگی بعد ان خدمت اللہ عرض باشد در یہ سوال پو جواب پو کی گسو گش چندر دی حساب چ جو ہاں صاحب تشکر باچت کے یرز بیان باسوں کہ پیغمبر چی بس مسلمین مینگ یرا نمات وحدت انذر چسبو وحدت مثلا یرز بیان باسوں کہ اولا کہ خود موضوع وحدت پو گرا یرا شرح چار گوشن ادک ننگان یرا دی مسئلے کلپچین کی مسلمات دین نہ ان کے غن یرز نبوت یرا قائل چسبو لزادو توحید زر نبوت زر قرآن زر دون تمام مسلمین کو نمین مشترکین مشترکین من ایران ایک خود پیغمبر خدا فیق پیران دی سابقا نماد وحدت چاچچین کہ سوزن گا مسلمان چی ایران پیغمبر لقائل منن مسلمات دین لیران قائل مچون دزن خارج چاسون دیان ایرز بیان بسون و دیان ایران یری نقطہ کچی گو چاہا صاحب کہ خود پیغمبر زرے و حتی اہل بیت زرے ایران نماد وحدتین تمام مسلمان گام ایران تولا قائل یود زرے ایران ایرز بیان بسون ازا انشاءاللہ دی برانو دخصن ایران سوالات ایران
मुख्तसर बस सवालत खची गयोत अमा दो वसांसनंगी सिर सवाल पागा साहब नीदी कनेन खो पैगंबर खुदा फिक पे यरा जामे मदीना नो मक्का नो यरा पैगंबर फिक पे मबऊद शाबसदुल्ला अहले किताब को यरा मसीहियत व यहूदियत गामा यरा देची कुरान बयान बसता यारफूनहु कमा यारफून अपनहुम खो पता यत पिंदी पैगंबर पु यरा योंचिन जरे वदी पैगंबर पु पैगंबर अदियान इब्राहिमी नानो नस्ल हजरत इस्माइल आने योंचिन जरे लेकिन दी सवाल पु यरी कना बासिल आगा साहब की खुद पैगंबर खुदा फिक पु अदियान आनो दिचिक दे मसीहियत होता दुनिया आनो यहूदियत होता वागन दिरिंग मसलन एक पैगंबर निस्बत जसारा छचसपु एक मसीही मुलुक चिहने यरासोन ngate zarbamet ki masihi nisbat zare ek yara sharur inme shaitan sifat में इंसान चीज बस लिजा दी पैगंबर खुदा फिक अदियान इब्राहिमियानो बाज हम पैगंबर नमाद वहदत इन दी बरौन यरज मुख्तसर बसे नचा व हकीर व नाजरीन को यरज मुफस्सल बयान बसों जायगा पैगंबर व इनके पैगंबर नमाद वहदत इन तमाम अदियान में नजरे दी बरौन यरज मेहरबानी अच्छी मीना बयान बाचे नीचे आगा साहब से के सवाल बासों की पैगंबर फ़ियापो अदियान को निबारानो आया मसलन बेनवान वहदती नुमाए नमाने का या वहदती मुजस्समे वहदत या मिला के वहदती पेश पागिन चीने या कुल सवाल अगर गाने रस खुलासा बजना दूसरा सवाल चाहे अव्वल का गाने रस बयान बासों पैगंबर फ़ियापो खुद इस्लाम को निबारानो वहदत इन खुद मुसलमान को ने अगर सीरे पैगंबर लगा तो मुताला ताज़स्नारना मौज़े अव्वल पे सबसे इशारा बसंदी मौज़े पे दुरुत की दियान वसांसना आता लुसता कि पैगंबर सीरा अगर का तो मुताला ताज़स्नारना पैगंबर सीरा पैनो ङान यरा इल्ला वहदत में 50 में पैगंबर फ़ियाप पे इस्लाम को निबारानो दरे सबसे मुसलमान को ने दरमियान है नो सबसे बड़ा मुश्किल चीज़ जो मसले तकफीरियत कि वाकअन इस्लाम चेहरा कुरान खराब दिखने बस कि इस मुसलमान सुनसुआ तकफीर बचस बिकना असन इत्तिहाद शामिल ने यारे वक्त आते जर जनाब मुसलमान इत्तिहाद छा रुशन बना जर जनाब फलान फ़िरक़े शिया काफिरिन फ़िरक़े वेरेलवी काफिरिन चाहे कोई चीज़ दसनारी ना देना बात या फलान फ़िरक़ा फकर या शिया जरूर सुन्नी काफिरिन सुन्नी जरूर शिया काफिरिन दी तकफीरियत बस ये क्या मसलन इत्तिहाद में छायत पे रुकावट है आमिल चीज़ तकफीर इंजा लेकिन ये पैगंबर इस सीरियस हो सकता है पैगंबर हरगिज़ मुसलमान ला तकफीर मना बस हाथा पैगंबर इस तरह रवायात जो अहले सुन्नत की किताबें नुक गा मुसलमान चिका काफिर इंजर मन मजर अगर खेरे जाऊं मुसलमान चिका तो काफिर इंजर और मुसलमान पर तो काफिर में न खेरंग काफिर अगर का तो काफिर मिन्ना किरान काफिर यानी इस्लाम है गा मुसलमान चीज कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह जसनारीना दो चीज जसनारीना मुसलमान एनवानी का बजरफ्ता सोसिन यारा मुमकिन है यारी मबना हिसाब के यहाँ ची फाहमीदा सुनगी मबना लेकिन जो तकफीर बाई इंचस्मिन काफिर इंदर बमन इंचस्मिन चाहता कि अरतोस दे जो दो कुतुब अहले सुन्नत ज्यादा रिवायत नकल हाथ आती मुमकिन अहले शिए किताबें होंगे अहले सुन्नत किताबें होंगे इन रिवायात पो की तारीख नकल बाचे जो पैगंबर फ़ियाप पे ज़मान है जहाँ सों काफिर चीगे मुसलमान कुंदे जहाँ पर ग्याल जुआ और ग्याल बना काफिर ची शोर सों से मुसलमान चीगे साहबे रसूलुल्लाह चरदा से सों से आखिरिया नोन मना रगीब ही मना को चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़र बना को वो क्या ना रिजीक से ज़रीम ज़र वो चाहते पाँच तांस पैगंबर खदमा अल्लाह यूं से नज़ ना नकल बस ज़रूर क्या इस गतु पैगंबर ख्वाह शमातत बस जो खुद तो जिक से जरबाना अन नजर क्या ना पता सो बिना हत्ता की शोरसों से इस्लाम क्यों शोरसों से आखिरी मरहले कल बना चीन दसाना ला इलाहा इल्लल्लाह जरबाना पुत्तों क्या ना पता जरूरत नहीं कि कैस कोई दीन पची दो कोई मदना पची दो कोई देना ची दो बेनवान इनकी ला इलाहा इल्लल्लाह चेक खास पे क्या खुद सत पे हक छजे में जो इस्लाम है दाखिल सोसिन पैगंबर मबना पे नसान जाइन गा सुच ला इलाहा इल्लल्लाह जदु मुसलमान है दाखिल सोसिन हाँ ये वक़्त दरेंगा नहीं आना रेका वर्ष जो पैगंबर तो पैगंबरी ज़बान कना गत्सुगा
مثلا امت نا مسلمان گچو پذر تو سمسو درنگان یریان بعض گروپ خچیبین جناب علی حتی کی لا اله الا الله زبان کزس پاڑک پمن بعد عملا لا اله الا الله تو پیغمبر هرگز دی طرف لشار بس کن من زبان کا لا اله الا الله زن عملا ملتا عملا کچی بندو ممکن چیز عملا نو خطا شرک چات پاو ممکن تحویل دو پات پاو ممکن هزار تا احتمال دو پات پاو ممکن کوکری حساب کا دلیل چ دو پات پاو چاننگان یرا دری ہی کی ازر کا ورچ چیچو اسلام ہے نو تکفیریت دی تکفیریت پاگر کا تو اسلام ہے پیغمبر سیرا کا تو متعلق تنزسان نا جو ختم چچسین بلکہ امت اسلام امت واحد کی لوچن و دی تکفیریت پلا ترویج تنگان بخنا سو انجوزر بنا یہاں دی غربی کن انجویا یہاں دینا چین دسنارن دیرین تمدن عنوان کا دنیا تن چین دسنارینا نارتان کورتان دیری تمام تیوین گامه که کنتا متمدن شستان دی متمدن این کنی اشخاص کنیز دیانس کنتی سیاست نا کنتی چندسنارین اقتصادی کنتی اهداف سیاسی مینا اسلام اینا جهال کچی کره چندسنارینات پرورشتان سے دیرین اسلام چهره مخدوش باید پی تیار این ایران دینن چنا یکی از احتیاط ہے وہ دیکھن یہ رکا اصل موسکی جناب علی آیا ادیان آسمانی پیغمبر کے اتحاد پیغمبر اتحاد چاہین چاہین جو پیغمبر فی اپن غتز رحمت للعالمین ان عالم کے نفر رحمت ان وقتی کہ آدوس غتز دنپا پارٹ پہنو ینتا خدمہ لبیان بس دے وقتی کہ رحمت للعالمین چھنا گنگ میں پھر رحمت چھنا گنگ میں دیکھا حتی کہ غیر مسئلہ انشاءاللہ غتز دوسرا باس پہنتا بیان بد کہ حتی کہ غیر مسلمان کو نسان اتحاد چاہین چاہین لیکن درنگان آدیان آسمانی کے لئے سوچو درت خود پیغمبر خورسان کاسان قرآن نو کسل یده واکنتا مثلا نه یون یعنی مشترکات بر مشترکات بچین فعبد الله عبادت بس خدا لا خدا را شریک مکن من کران اما چین یاد کران مسیحی نسان حضرت عیسی چین کنین شرک چیتنا آلودی چیتنا نجات نام حضرت موسی چین کنین تمام انبیاء الهی اما چین شرک چیتنا نجات نام حضرت پیغمبر فی اپسن کاسان قرآن نو یده وا مسیحی کن و یهودی کن اگر کتو کن اهل کتاب کن کنتا اگر کتو غتان گاما یون مشترکات بلکرد جو قرآن یہ کہ غتزر دے اتحاد مسلمین انو مشترکات بلکرد جو قرآن مبنا انجیا قرآن مبنا چیت یہود نہ صراحت تے کہ غتی پیغمبر قبول میں نسان نظرت مشترکات بین غن کنا خدا قبول یوت عبادت الہی کیا لبد کنا انسان الشرک مثلا مذمت مثلا یہودیان انسان الشرک مذمت یون غتز خدای توحید قبول چانا درے آیا ادیان مسیحیت حتی کہ یرتوز تاریخ بس دون لنا اگر دسنارینا یرتوز دین مسیحی یا دین یہود پیغمبر نہ قبول یوت کرین لیکن پیغمبر یوم و بزن اللہ حتی کہ قرآن از کھاؤں کھنتی فون بس زیادہ پیغمبر شسپت پن دن پا ماتے جانا بیان پاسوں دے ملتا چگا کہ حتی کہ کھوں مدینہ نو پیغمبر مبعوث شاہ بس دن یہود کن ہجرات بس مدینہ اس کرتین چیا اس پنین کہ پیغمبر ہوں چا سنیانا وہ تورات نے انجیل نصیرت پین حتی کہ مشرکین کو نظرت پا کھنتان دارے کھنتے شرک کیوں سے بود پرستے بشک ناچے پیغمبر پہ اونچا سن و کھنتے بود پرستے پہ ختم بچا سن افتخار بیت پا لیکن وقت کے پیغمبر پہ یوں منا حسادت اس بس ایمان نہ کیوں شویا درے ان نسانین درے ان یرتوز دے ادیان آسمانی اگر کتو واقعا ادیان آسمانی پیغمبر کا کتو اتحاد چنا پیغمبر دی دعوت پہ کتو اتحاد چنا ادیان آسمانی چیزیں حقیقت طرف لے چاسین درے دین اسلام انو غری رتو دے قرآن انو مسیحیت ہیچ وقت حضرت عیسیٰ احترام نہیں مقبول حضرت مریم احترام نہیں مقبول جیسا کہ مریم قرآن انو معرفی بیتا انہا تورات انو حضرت مریم فضیلت بہن بسے دیچے حضرت عیسیٰ فضیلت حضرت عیسیٰ گناہگار شخص میں دے انبیاء الہی اگر کا تو واقعا انبیاء الہی کا تو حقیقت ہے شجنا قرآن لمتاتو انجیل لمتاتو تورات لمتاتو چیا تورات انجیل ہاں صحیح من تورات انجیل دے چی حضرت موسیٰ کے بسکن تورات پو حضرت عیسیٰ کے انجیل پو لیکن دے انجیل پہ انجیل محلو تورات پو تورات محلو یعنی سو سے مطالعہ تو پیغمبر کن کا تو معرفی بندو حتی کہ عام انسان بس گناہگار شخص جو دیری حضرت غنی ری پیغمبر کے احانت بچا چین جو کھنتی شوقبون انو کھنتی پیغمبر کن پیغمبر نگاتی پیغمبر نے حضرت سنگاتی پیغمبر لیکن تو معرفی بزو آیا دے چیک تورات انو دے چیک انجیل انو حضرت عیسیٰ معرفی بیتا حضرت موسیٰ معرفی بیتا حضرت زکریہ معرفی بیتا حضرت یحییٰ معرفی بیتا حضرت نوح معرفی بیتا اگر دی تورات انجیل انو معرفی بس کرنے نوح پو آیا الگوی بشریل دنچا دوگا یا قرآن انو معرفی بس کرنے نوح پو قرآن بشریل دے پھر الگو دنچا دوگا ماڈل دنچا دوگا
قرآن حضرت محمد بشارت تانس کنی عیسیٰ پو اده چی مثلا خبر تان کنی عیسیٰ پو کامل دو گیا کنتی تورات تحریف شده و تورات هنو کنتی مثلا در پاپ در دونی معرفی بیتا چانا عیسیٰ شش از اینا موسیٰ شش از اینا پیغمبر کنشش یکی از اتحاد کیا یعنی کسال موضوع آقا صاحب گسو کا غتان مثلا ای ادیات کو محمد کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد و عیسیٰ نہ موسیٰ شجن پیغمبر زبان کے نشس حقیقت جے دیو وحین دیون حقیقت پیغمبر پیغمبر موسیٰ کھنتا شجن یو محمد دیگن اتحاد دیگن نے نا تمام ادیات کا اگر کہ تو موسیٰ بارے معرفی جن عیسیٰ بارے پیغمبر ادیان حضرت یوسف قضیہ پو سون سے تورات انجیل نو متارتو قرآن نو متارتو کہ جو گما قبول دے یوسف گما قبول جو یوسف داستان پو حضرت یوسف نے زلیخا داستان پو ہم ممکن تورات انجیل نو بیان سون سود ہم کتب چیز سن یہود نصارا نو بیان سن اسلام ہے گچو کا بیان سون سود پس شانا معرفت اگر کہ تو انبیاء چیزنا حضرت عیسیٰ مسیحی کن لنگانی دعوت پدین یہودی کن دعوت پدین کھنتا یہود کن موسیٰ شش از اینا رجوع اس محمد کا کھنتا عیسیٰ شش از اینا رجوع اس محمد کا محمد حضرت محمد اس گچو معرفی بین کھنتی حضرت عیسیٰ پو کھنتی حضرت موسیٰ پو کی کھنتا قائلتا زکریا گچو معرفی نو یا آدم گچو معرفی بینو یا نوح گچو معرفی بینو چانا تمام آدیان یکی از پیغمبر فی اپچین جو درین صلح ان حضرت عیسیٰ فی اپو انسان صلح ان مصلح ان پی عیسیٰ فی اپو دهن صلح حضرت پیغمبر فی اپو مصلح ان دی صلح بودن پی پیغمبر فی اپو کی بینوان صلح انان مہربان انان دی چک دنیا یانو در معرفی بے جو مسیحی حضرت عیسیٰ فی اپو مہربان ان من سین سکسن شسکسن ان من اما پیغمبر انگانی پیغمبر زندگی مطالعاتوں چم سے شخصی سینچی سنن حتی کھری دشمن کو وحشیز بس حتی کھری غتز زس کی کھری امو پو کے شہید بس دے چندن جگار پول دس کھنی انے لن انسان پیغمبر بخشش بس چان جو سک بالا ترچک گسو کا اتحاد سے جو کیوں مشترکات کو کیوں انسانیت کیوں صلح حضرت عیسیٰ فی اپو صلح نہ دوستی نہ چین دسنا بشریت نجات کا دنا تاسد حضرت محمد سان صلح نہ چین دسنا رینا نجات بشری کی طرف دعوت تاسد دیگه یوم درین دنیا نو چام سے مس قرون وسطا انسان صد پسوں چام سے جنگ جہانی نو انسان صد پسوں جو سوسس مسلمان کو نسات سوسس درین افغانستان کا حملہ بس جو سک مسلمان سوسس انے فرو بس مسلمان بہنو انے دینی یاران چین زہرنا عراق ہے نو سام سے حملہ شام ہے نو سام سے حملہ اس سے پہلے چین زسنارینا یرل توز ویٹنام ہے نو سام سے بیچارہ بے گناہ کن ست پسوں جاپان ہے نو سام سے چین زسنارینا بشر ست پسوں دور مگر ستین دیب ہم نا پکا کن سوسین یعنی واقعا اگر کا تو رجوع بنا پیغمبر کا تو رجوع بنا حضرت عیسیٰ کا تو رجوع بنا حضرت موسیٰ کا تو رجوع بنا دیش طرح نشیسین تمام مشترکات ان موسیٰ عیسیٰ حضرت محمد کے تاس تماما بھی مشترک ان صلح و آرامش بشرین و دی فرز وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت بس جیسا کہ عیسیٰ رحمتنا حضرت موسیٰ انسان رحمتنا پیغمبر انسان رحمتنا تمام بشر فرز انشاءاللہ سوال بعدی پہنونا تھے مجھے بس زیادہ مفصل بس توضیح تحسین بیان بچے انشاءاللہ اگر یہ سوال چیئرنا دوسرا پارٹ کرنا انشاءاللہ آغا صاحب یران تشکر از باشد یرز بیان باسوں آغا پہلا سوال پہ کہاں یرز نماز وحدت مسلمین زرے دیکھا چی بس نماز چاچین زرے بیان باسوں مشترکاتی کا دینگی سے رسی یران کہ نماز پیغمبر نماز وحدت ادیان انہاں مخصوصا ادیان ابراہیم دے بران یرز بیان باسوں کہ واقعا حضرت عیسیٰ فیقپو یا حضرت موسیٰ فیقپو یا گا انبیاء چک حقیقت دی انبیاء برانو اگر کتو جانکاری کتو رگوز نکتو معرفر گوز نکتو یون پیغمبر زبانی کا یون قرآن زبانی کا دی پیغمبر کن عیسیٰ فیقپو دی موسیٰ فیقپو یران معرفی چیتن دیون گاما الگو این و در حقیقت گاما چک چیگین یران و آخری به عنوان آخری پیغمبر یران گاما تابع پیغمبر خدا ایمین لذا پیغمبر خدا فیقپو محور وحدت ان دون ایرز بیان مسون اگر کا تو واقعا
حقیقی دی موسی فیق پدی لمپه کا حضرت عیسی فیق پدی لمپه کا اگر کتو دوست من نکدو دی چگ یرا جنایت یرا دی بشر پانو بچه من پا عنوان ایک یرا حالا مسیحی ذریعه گا چخش زد نکتو لذا یری دی سپرنگ اسکے کن یرا جمع پدوی چد مشترکات هم مسلمان کو درمیان آنوک هم ادیان کو درمیان آنوک واقعا دی بہترین یرا ایک یری کن دی کلام پو یتسک واقعا وحدت ادیانی مراد پدی یون پیغمبر شس پیغمبر کن انبیاء کن یران معرفی بشس شس دن ندون گاما ٹھیک بشس شس نکتو یران چان فرق چک یران انبیاء کن نمت بلکہ دی که یران پیغمبر خدای فقبو نما چچین پس هم ادیانی لحساب که یرس بیان باسون هم مسلمان کن درمیان آنو یران بیان باسون دیون گاما جمع بسنگتا یران انشاءاللہ آخری نتیجه یرس انشاءاللہ بیان باسون پس دی که نغاز رجوع تا مچه دیاری خدمت اللہ آقا صاحب کی واقعا دی مشترکات ان کی نغاز بیان بسان یرس هم اسلام آنوک هم ادیان آنوک چانه دیون گاما بشریت چچین شامل آنوک بشریت آنو یران ده ادیان ابراهیمی یا اسلامین یا مسیحیتین یا یهودیتین خب دیون گاما شامل بس یران بیان باسون اشتراک و شخص یران پیغمبر اعظم فیق بینزره لذا دی که اگر یری نکات کچی اگر آخری یران نکات کچی گر نکتو یا یران دے برانو چاہوں موضوع کچی یا نکات کچی دے بران یود نکتو انشاءاللہ دے طرف لا رجوع بچا تا ان کی دی بحث پنگتز دے کا اختتام بیت انشاءاللہ اگر آئندہ فرصت چا نکتو دے بران گفتگو باچتا پس سوال پہ یری کنے دیو چھت کہ دی کاما جم بس اگر دی برانو نکات مشترک برانو چاہے اسلام چاہے ادیان ابراہیمی ننگ چاہے تمام بشرمین ننگ دی نکات کچی اگر ایرز بیان بیت نکتو یری کنا بند حقیر و یرانگا ناظرین کنیس نین بچل آغا سے بعنوان حسن اختتام مینا چې هغه سبیرس کې سوال پسند کې مثلا چې نکات کا تو بیان بچه نه بیان بزره و دون پا بحث بنوغری سوال په دې چې کې آیا یعنی ابراهیم پر پیغمبر په وحدتی نن دانچینه من ضرورت په دوی انتخاب مل بیان باسم و دي كان يعني خلاصه بس تيمبو ناس زياده سنسوق يعني انا تيمو مچاين نمي دفرس خلاصه بس چند نقطه انتخاب مل بیان باشد و ان شاء الله يعني انا دي دنده كنا هم زركان او هم يمكن غاملا وهم تكن غاملا شيء مفيد تي واقع سونس دكتور ان شاء الله و دچ که یری سوال حسابه که نکات بیان بزرگان آتے ہیں نکتہ کھچنگان انتخاب مالا بیان بس کہ اولا نا پیغمبر فیاپو بین اسلام مسلمان کنی درمیان چا تمام مسلمان کو پیغمبر قبول و پیغمبر دستور پو انسانا دستور پو دستور چند دسنارنی اتحاد و مسلمان کن اسلام نو داخل باید پی زیادہ پیغمبر فیاپی دینے پی نہیں کہ اسلام نو خارج بات پی ہر بہانے کے اسلام نو خارج بات پی ہرگز میں پیغمبر فیاپو ین میں فقط ظاہری لا الہ الا اللہ زر نسان پیغمبر فیاپو قبول بات پی جذبے جاذبین پیغمبر فیاپو حتیٰ کہ منافقین کن کے پیغمبر فیاپے کا مختلف ملسے کا پیغمبر فیاپے کا نا چند دسناری نا دینا تاں پیغمبر پتہ ہے منافق سندرت پو ہرگز مستانس پیغمبر فیاپو ملسا چین لوگ سنوتنا چین دسانے نا پیغمبر فیاپو لرتار روحسو سے رب سانس پیغمبر فیاپو شہید بات پہ کوشش بس دے اور گیاب نمین لستون دنو پیغمبر استان سمستانس دے حتیٰ کہ مشہور اناو کے پیغمبر فیاپے دے منافقین کو نشیدنا چیچی عبداللہ بن ابی ملا جو اندے کو منافقین مشہور اندے حتیٰ کہ پیغمبر چین دسنارگنا اصحاب کنیس انتقام لینے جس ہرگز پیغمبر اجازت متانس ظاہر پر منافع یعنی ظاہر پر اسلام قبول واسے دے یا ظاہر اسلام پر قبول واسے دنیا کا بس دنیا کا دکھ پہ اجازت ناس لیکن آج کل کے مسلمان کو نز آیا پیغمبر دی سیرے کا ڈول نتا دین دیو تی مسلمان کن مسجد نا امام بارا نا مجلس نا جلوس نا حتی کہ نا بخستونے کا یوں سے حملہ مدرسے سکولی یوں سے تنظر شنی کا حملہ بس فاصل آیا دیو سیرے پیغمبری نا حتی پیغمبر کھری کمسل کھری منافق ان پتہ ہی ہوتی انچی پیغمبر ہرگز مقابلہ میں بس آیا دیو اسلامی سیرے کا ڈولینا اگر سیرے اسلامی کا قتلولینا اگر بینوان مثلا در دوی کچیگیس بینوان سلفی مثلا اسلاف کنا اولگولین مثلا آیا اسلاف رسول اللہ دیو بات پینا پیغمبر فیق پہ سلف انو دیوت پینا چنگن یعنی اتحادی تنا دلین دشمنی مشترک تمام گامے دشمنی دینا چین جو مسلمان ختم باید بی مسلمان هل تجاز من دیوانای مسیحین یعنی چین زنانا بریلیوین سا دیوبندین سوگا شیعین سوگا یا مثلا اهل حدیث یا فلان سلطان بنده مسلمان ختم باید بی لیکن
दुश्मनान इस्लाम अगर यरत जसनारी ना दिनी सफात साम से पहले खर्चा बना दी खर्चाओ इल्ला ख़त्म सो से इल्ला खान नतीजे मत हो दिरिंग खो दी नतीजे कलब की जंग मुसलमान न जंग तांसना मसलन दिस वगा जंग मतों की गति फौज करे बल्कि मुसलमान खुनी खुने दरमियान तफरक़त हो हम फौज शिनां खुनतीशी सिर्फ खर्चा जंगाते पनियो लेकिन शिखान पहुंचाशी ngati fauj pe dev ek to ngati yulkun bachailus ngati fauj bachailus ngati jawan bachailus sirf pene kharcha son sad na musulman di taraf la sad na musulman sat imam khomeini fi ape kasal che de kherang musulman shiyan sunni jang tan laqwa phut nas bi abet ya chin se fi abet lekin yahan pata met kente usko dega jang tan de lekin yahan pata met ke kente usko laqwa chat pa yahan chi tayari ho zarurत है chanungan yana waqan di zamane no nyen में ऐसा पैरल तो वाकन गा चैनल कुनिस ज्यादा तफर्रुक के तरफ इन चीज़ सारे ना ताकीद बिनो या चैनल कुन के गरीबी ना बीबीसी सम सिक तफर्रुक तरफ अल कलिमा अल वसालिया दे तो चैनल को जूनी चे जूनी मनबा अपो गाने यार दो रतोस चे तफर्रुक तरफ सासिन ताकीद इस्लाम खत्म बात फरस अगर मुसलमान गांव में चिक सोच सारे ना इत्तेहाद का तो सोच सोमिन सुपना दिनी इस्राइल चे वजूद है उनको दिनी अरबिस्तान दिनी अमारात जलीलाना चंद सारे इस्राइल ला बेआत बात पर जरूर छुपा यो मुझे सुन हम इत्तेहाद मुस्लिमीन में टिका दिनी मुसलमान का तो इत्तेहाद पेन छुपाना दिनी दुनिया एक कोना कोना मुसलमान उनका जुल्म चेचेत जुन गांव में दिन जुन नहीं इत्तेहाद न तस्वसे वहीं से रसिंगा ने राज जनाब अली पैगंबर फ़ियापो बशरियत फिर इत्तेहाद महवरा न फ़कत इंसानियत न फ़कत इद्यान बल्कि बशरियत जो इत्तेहाद सों पैगंबर का दिनी बशरियत अगर का तो नजात जस इन्ना इल्ला पैगंबर का इत्तेहाद सों समेत पर बशरियत दी जुल्म न बर्बरियत इतना नजात में चुया दिनी दुनिया तम नजात परस्ती यार तो गरब है नजात परस्ती ओ जिकलब से जुया यार तो फ्रांस उंदे अमेरिका सामसिक मसलन सियापोस्तान को ने के बेचारा ने हमला बसों नापोने का जासोला फ्रांस ने सामसिक मसलन दूसरा लेना ने हमला बाचेत जासोला हर जगह ठीक है जुया दी नजात परस्ती इतना अगर का तो खत्म बचा से नचियो इस पैगंबर का सल को नहीं पैगंबर जरे नजात परस्ती इस्लाम में रहमतुल लिल आलमीन गतसरसा रहमतुल आलमीन यानी गांव में फरस दिनी नजात परस्ती से तरह अगर का तो नजात चुगना पैगंबर का रुजूस दिनी जुल्म ना बर्बरियत के दुनिया यानु गंसी होतां दिनी मनाफे शख्सी व मनाफे हिज़्बी की मनाफे उम्मत का तरजीतां वशतां मनाफे मिल्लत का तरजीतां से दुनिया तां जुल्म छिनतां दिउल नजात अगर तां छिन्ना इस्लाम की तरफ रजूस सीरे रसूल मुमकिन है ना पैगंबर बेनवान रसूलुल्लाह कबूल भी दुख पा मगाना सद पैगंबर बेनवान रसूलुल्लाह इरा कबूल हो लेकिन पैगंबर का सल को नहीं करू जुगस दरे गता मसलन दरे गता इंजुया दरे मसलन एक दानिशमंद ची बेनवान दानिशमंद अगर कबूल भाई चाहत दरे गता अजर जो मसलन इनस्टेन नजरिक ता इनस्टेन मसीन गाने यार मुसलमान बेनवान एक दानिशमंद इनस्टेन नजरिया सभी गाने ना कबूल भाई ना खुद दे दिन वाकन अगर का तो किराम मसलन पे हजरत मोहम्मद बेनवान रसूलुल्लाह कबूल बना हजरत मोहम्मद बेनवान एक इंसान मुस्लिह बशर एक इंसान की दिलसूस इनमें बशर न हत्ता कि कुरान हजरत या पैगंबर नजर का पैगंबर कुरान फसमता किन की याना अजियत बात होरस याना मशक्कत होरस क्या अजियत मशक्कत यानी पैगंबर इतना हरीज पर जो मिना उम्मती नजात मिना सन ये मा चिंद सारी ना उम्मत नजात मिना चिंद सन तलाश कोशिश तो पैगंबर आखिर खुदा खोरे या पैगंबर याना दे सब सख्ती पर पहचान जरूरत याना बशीर और नजीर यार बशारत ना जो सिर्फ यारा मन सू से खूं मन थे नहीं खूं मत याना दे सब जरूरत लेकिन पैगंबर के आपको हरीज और पिंची मिना उम्मत नजात बरस जुल्म न बर्बरियत इस्लाम गाने उसका नीन जुल्म न बर्बरियत खिलाफ उसका नीन इस्लाम ची खिलाफ जो يرتوس أول إسلام كانت مثلا يرتوس عربي جاهلية يرتوس والجاهلية بس دون لا خدت نا إسلام الدرين عادة جنابنا أكثر بتشين تنجو عربي جاهلية مثلا دي عربي جاهلية مثلا تو مثلا دري الروم يسون سلطانس يران يوم سيتشين سنة كسرة معاشرة المثلا تو سامس الظلم نبربرية دي تنسو دي ظلم نبربرية بو نام ختم سون إسلام يوم ختم سون
छाना तमाम बशरियत अगर का तो दरीम बशरियत अगर का तो दी जुल्म ना बर्बरियत इतना दी सितम को निशितना नजात सुख समना की तरफ ले चार वर्षन जो पैगंबर के लफर्शन व पैगंबर रहमत इनवान का पैगंबर बेनवान रहमत बेनवान दीन सुलह बेनवान एक मुस्लिम अगर चक पैगंबर बेनवान पैगंबर कबूल बेनवान मुस्लिम व पैगंबर बेनवान चिंदसाना एक इंसानियत कामिल इनवान का तमाम बशरी ते फिर उल्गू करार चाहिए जसिन व तमाम गाँव में दी का पैगंबर फिर नमूना कर मॉडल करार चाहिए जसिन व दी का तमाम गाँव में इतिहास छाना जसिन खुदा यहाँ पर वर्दगानी दुआ पौधे इन दी दुनियात गाँव में दी जुल्म ना बरबरियत इतना नजात सो से मुस्लिम हकीकी पुकिंगा ने इंतजार है निकता हूँ हज़रत हुज्जत इब्न अल-हसन फिर ज़हूर सो से कि पैगंबर फिर पे वाक़अन मुजस्सम ये पैगंबर इन्हां पैगंबर फिर पे तमाम तालीमात को खुरी ऊंचा से ना दीन दुनियात सुलह ना चीज़ सारी ना बरबरियत ना जुल्म शिद नजात से सुलह का व अमन अमान का कंचा से ना खुदा या परवरदिगार अंगा चंगा माँ पैगंबर फिर पे दी सुलह पहनो शामिल सो से दी दुनियात गाँव माँ पैगंबर फिर पे दी सरचस्प दुनियात इसके होते दुनियात पे अमन अमान इसका माँ पे तौफीक शज़बोस व कोई ज़हूर है नो ताजील शज़बोस पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। खो अजीज़ान को नाजरीन को जो इनमें यारा दिनी प्रोग्राम पो उन्वान पो इनमें पैगंबर नमाद वहदत वदी नमाद वहदत पो फ़कत न मुसलमान को मिंगना वनत अदियान को दरमियाना नो बल्कि तमाम बशरियत मिंगना पैगंबर नमाद वहदत इनमें नमाद सुलह नमाद इंसानियत इनमें जरे वदी मिंगना यारा रुजू बारगोस पैगंबर सीरा पैगंबर कलाम ने दुगा मा यारा गुफ्तगू चासों दिगा गनम बोयत पिन जनाब आगा सैयद एजाज मूसवी फियकबुस आगा साहिब जरा इशारत आमसों व खुलासतन इस्लाम पैगाम पे यारा दिरी दी बरनामे यारा देश आगा साहिब सम बयान मसों इस्लाम नमाज सुलह नमाज मोहब्बत व नमाज यारा इंसानियत व इंसान यारा दी इस्लाम पे उल्गू पो तमाम बशर मीना खुदावंद मुतालिफ यक़बस पैगंबर खुदा यक़बत तमसों न फ़कत मुसलमान को दरमियान न फ़कत अदियान इब्राहिमी मसीहियत यहूदियत बल्कि तमाम बशरियत पे इंसान को ने सकर हकीकतन यारा दी पैगंबर शख्सियत पर कलाम पर लागलता न कतो दी नतीजे के लिए बचचिन कि पैगंबर यक़बुन नमाद वहदत नमाद इंसानियत नमाद यारा मेहरबानी व नमाज रहमदिन तमाम बशर में नज़र है न फ़कत ख़ास इनमें ग्रुप चाहिए अदियान को में नज़र है इंशाअल्लाह खुदावंद मुतालिक यारान चलत दी पैगंबर यारा हकीकी पैरवान को न यारा शामिल सो से दी पैगंबर फ़क़ वागन दुनिया यानुक चेहरे रहमानी इस्लाम व पैगंबर दे चेहरा गतंगा मजक बजक यारान दुनिया गा इंसान चिन निस्बत तबलीग बसे दुशे शुक में न यारा फुर्सत तो ज़रे न यारा तौफीक तो ज़रे इंशाअल्लाह ताला वायंता अजीज़ान गाँव में कना सक बस नागा साहिब कना तशक्कुर अर्ज़ बाचत कि रां ज़हमत रसीद कसके तागा साहिब रां तशक्कुर अर्ज़ बाचत वादे कना यंता गाँव में कना रां तशक्कुर अर्ज़ बाचत इंशाअल्लाह दे प्रोग्राम को नियंत्रित याने दे चिक बयान बसौं दियो निकना अमल बेंगन यारां तौफीक चुक इंशाअल्लाह ताला वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।